जय जगन्नाथ सांग माने तो आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत ही भलरे थिबे। आमे माने तो बहुत भलरे अछु। तो आपण माने भाबुथिबे कि मु याडे कुआडे आसीची एठिकी। तो एटा होची आम घरर बाड़ी पट। तो सांग माने आपण मानक बाड़ी रे बहुत प्रकार गछ लगेइथिबा, केते प्रकार फूल फुटुथिबो ना। तो आम बाड़ी रे भी बहुत गछ लागिची, केते प्रकार फूल फुटुची। तो केबे भी देखिया सुजोग मिलुनी। तो एठी देखंतु आज गोटे नियारा फूल आम बाड़ी रे फुटी आउ माने ये फूलटा न देखते ना मन जमा माने शांति ही न था। तो यहाँ देखु समस्त बाड़ी रे ये गछ लगे कि ना मुझे जानी कि आम बाड़ी रे लगे जड़े आमर पड़ोशी से पत्रटी देते आम लगेलु केबे भी पत्र लगेला बेले आम केबे भाभी नुँ फूल फुटो। यहाँ हूँ ब्रह्म कमल फूल। यहाँ कड़ हो सी धीरे धीरे पत्र रू गछ है गचरे देखु पत्र केमी डेम्फटाए बाहरिकी कड़टी होती। तो से राति रे ही फुटिबो। तो राति रे फुटिबो केते सुंदर देखा जिवो आपण देखिबे। तो भगवान कर आशीर्वाद नथिले ना ए फूल फुटी न थांता। तो आमे फुटिला बेले आमे भाबिलु जा भगवान कर आशीर्वाद अछि आम उपरे। तो देखंतु केते खुशी लागुची देखिकी ना ए कड़ केते सुंदर देखा जाउची। तो देखंतु पत्रटा केमिति कड़टी बाहरिकिना फुटिची। तो बहुत ही खुशी लगुच बारंबार आम आसिक देखुलु आ राति फुटिला परे ना बहुत सुंदर देखा लाइट बंद कर टॉर्च ले बंद कर तळु दिना बाहर आपण माने देखिले ना केते सुंदर देखा जाउची ब्रह्म कमल फूलटी। तो बहुत ही सुंदर देखा जाउची राति रे फुटिची। आउ तो सकाळु सकाळु आमे गाधेइकिना तापर दिन तो आमर पाखरे थिबा जगन्नाथ मंदिर पाखु नेकी जाइतिलु अर्पण करथिलु। तापरे एइटा होची 2 दिन परे। तो जो दिन फूल फुटिला ता पर दिन जाइतिले मंदिर पुरी जाइतिले नानी एरिका। तो सेठु जगन्नाथ मूर्ति किणिकी आनिथिले। जगन्नाथ माने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ 3 मूर्ति की किणिकी आनिथिले। तो आम घरे आगुरु नथिले कौन माने फोटो पूजा होतिले तो मूर्ति नथिले। तो प्रथम थर आम घर को मूर्ति आसचंदी 3 मूर्ति। तो सकाळु सकाळु नानी गाधेई पाधेई आसचंदी ठाकुर घर को नुआ साड़ी पिंधिकी पूजा करवा लगी माने 3 मूर्ति की स्थापना करवा लगी। तो एठी देखंतु ठाकुर को गंगा जल रे प्रथमे गाधे देले तापरे पंचामृत रे तांकु छिंचिकिना पानी तो तांकु परिष्कार भाव में पोछापोछि करदेले। तापरे तांकु नुआ वस्त्र पिंधौचंती। तापरे नुआ वस्त्र पिंधला परे तांकु स्थापना करिवे। आ से दिन आमे फल भोग करथिलु ठाकुर पाखरे। से दिन आमे भाबिथिलु कि खेचेड़ी भोग करिवु प्रथम दिन जेहेतु। तो देखंतु तापर दिन आमे खेचेड़ी भोग करथिलु गोटे पूजा थिला। तो ता पर दिन करथिलु। तो से दिन आमे फल भोग करथिलु। तो देखंतु केमती कोन पूजा करछु आसंतु देखिबा।
शुक्लांतर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तम नित्यं वदामि शरणं हरिशंकर चित्रगदा पाणितरिका निलय सुदगोविंद पुंडरीकाक्षो रक्षमा शरणागत सेई गुआटा आज्ञा दियन्तु विष्णु 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 शुक्लांतर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तम नित्यं वदामि शरणं हरिशंकर चित्रगदा पाणितरिका निलय सुदगोविंद पुंडरीकाक्षो। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପରଦିନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ ତ ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ତ ସେଦିନ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ତ ସେଦିନ ନନା ଭୋଜ୍ୟ ଟେକୁଥିଲେ ତ ପୁରୋହିତ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତ ସେଦିନ ଆମେ ଖେଚେଡ଼ି କରିଥିଲୁ ତ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କଲୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ଆଗ ଭୋଗ ଲାଗି ନାନୀ ବାଡ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ ଭୋଗ କରିଦେବେ ଆଗ ତ ସେଠି ଭୋଜ୍ୟ ଟେକା ସରିଲାଣି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଅଫିସ୍ ଯିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭୋଗ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବେ ତାପରେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଖାଇବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଛୁଆ ବି ଖାଇଦେବେ ଶୀଘ୍ର। ହଁ सौभाग्यवती कल्याण को लक्ष्मी परी प्रकाश आई सौभाग्यवती कल्याण ଦେଖା ସେଟା କଣ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ସେ ତ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ପାଚି ଯାଇଛି ନା ସିଡ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏନି ତା ଦେହରେ ବୁଝିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭଳିଆ ହଁ ଟିକେ ଆସିଛି ଆଉ ୟମ୍ମି ହଉ କାଟିଦବା ଆଉ ପିତା ଲାଗୁନି ହଁ ପିତା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଗୁନି ଏତେ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ କଣ ଲାଗୁଛି କିରେ ଡୁଗୁ ଭଲ ଡୁଗୁ କହିଥିଲା ଆଣିବାକୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ପାଚି ଯାଇଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖା ଡୁଗୁ ତାକୁ ଗୋଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୁଗୁ ଖାଇବାକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି ତ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ନହେଲେ ଆହୁରି କାହାରିକୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ରାଜି ହେଲେନି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଥାନ୍ତି ତାକୁ ପାଟିରୁ ହିଁ କାଢ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି ବାକି ଡୁଗୁ ହିଁ ତାକୁ ଖାଇକି ସାରିଛି ତ କ'ଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲାଗୁନି ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଲାଗୁଛି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଡୁଗୁ ତା ଗୋଟାକ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଫାଳଟା ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡି ଖାଇଦେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ ଜେଜେଙ୍କୁ କାଟି ଦଉଛି ଦେଇଦେ